c'est quoi, Daddy, le début Regardez, du bois? le Tongan Market. Parvin Market. Tongan. 통이. 아, 통일시장 갔구나. On va voir qu'est-ce qu'il y a, puis on va revenir, puis C'est quoi ça? Tu es prêt? Churros. Maman, Des c'est un churros parcours. ice cream. Maman, c'est un parcours. Ici, on tourne Regarde, à ça va être gauche, fast. gauche. J'ai pas envie d'aller aux toilettes. Ouais. Ben, moi, je vais y aller. Ça, c'est, Daddy, tu aussi. changes? Ça Pas parfait, ça, mais 20. 130 au total. 콜린한테는 굉장히 어마어마한 국제 금융 거래를 하는 현장이거든요. Non, un. On va en garder un. Est-ce que c'est dangereux, Colin? People 10,000. Okay, 20,000. 20,000. 나왔다. Ah, attends, collègue. Excuse-moi. Mais j'ai les mêmes. Donne-moi. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it? Mets-les dans ton petit étui. Non. 내 역전을. 누가 뺏겼어? Non. Léo. 보기만 할게. 구경만 할게. 들고 간다, 야. 아. Non. Léo. Colin, attends, change. Colin. Ouvrez-le. 어머, 다 사라졌어, 동전이? 어머머. Laissez les gens Mais je vais passer. te donner, mais... Je peux avoir le sac. Mais les gars, ils sont partis avec toutes les pièces d'or. 이럴 때 꼭 엄마는 다 조용해. 일단 조용히 해. 그렇지. 아. 일단 나가서 얘기해. 나가서 얘기해, 이렇게. 나가서 얘기해. que je voulais pas comme comportement. Quand on donne une instruction, c'est clair. On dit oui, maman, puis on écoute. Parce que c'est clair. Ça vaut pour toi, Laurent, aussi. Je veux pas savoir si t'es frustré, t'as le droit de dire que t'es pas content. Mais quand, oui, ils sont là, un dans l'autre. Quand on donne une instruction, c'est oui, maman, tu exécutes. OK? 내 Est-ce que c'est 엄마 clair? 해야지. C'est quoi? Rice cake? Ah, c'est du riz. 저 기름 떡볶이. 명물이지, 명물. 시장의 명물이지 정말. Ah, c'est du riz. And this one's spicy? 동인시장 가면 이거 꼭 먹어야지. Yeah. This one not spicy. So this one. 5. Colin, tu as payé? Colin. Combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. T'en as donné 5? T'en as donné 5? Non, pas tout. C'est quoi? C'est comme des œufs avec... Maman, tu l'as-tu vraiment? ça, Parlé en français? Venez ici. Qu'on mange ici? OK. Non, non, non. Non, on va goûter ici. Juste une Juste sur bouchée, des là. tables. Tout? C'est chaud. C'est bon? Ah, tu vois, je savais que t'aimerais ça. Tiens, tu le fais. C'est délicieux. T'as même pas goûté. C'est juste. C'est super bon, c'est comme des nouilles. Ouais. Ah, j'ai goûté nouilles. Tu mets ça, Léo. C'est salé, ça goûte un peu comme un artisanat. Tu aimes ça, c'est comme des nouilles. C'est vraiment salé. Est-ce que tu peux me le Non, juste une J'aimerais ça, peut-être. moins 3. C'est bon, ça. 32 pièces. Bon choix. OK. 2 pièces, ouais. Next. On a 32 pièces. Antonida, Acheter des very crêpes. good. Oui, je l'ai demandé tantôt. 슬러시. On en prend 8. On va prendre à l'orange, le pas bleu. Orange. Yeah, orange, yes. Maman, il y en a combien? On peut en prendre 2? Tu vas avoir des brain freeze avec ça. OK, Colin. On a 8. Sanida. 8 ou 4? 4. Quatre. On va en prendre comme Sanida.
아유 이게 얼마나 재밌는 거야 또. 감사합니다. 감사합니다. You, l'autre, tu peux goûter? Ça goûte la vraie bon. Ça goûte la vraie orange. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon! 익숙한 맛. Léo, c'est à nous deux. Mais Daddy. OK. Quoi, Daddy? Dépêche-toi de boire, là. Moi, un peu plus que la moitié parce que ça en est déjà pris. Non, parce que moi, je dois en garder pour maman. Moi aussi, je vais en garder pour moi. 귀여워. 진짜 귀엽다. T'en prends des petits. Tu dis que c'est juste C'est quoi ça maman? 또 엄마도 챙기고. gorge freeze. Là, j'ai un mouth freeze. Ah, j'ai une montre, tu devrais le savoir. Regarde, c'est ça que je veux. Ça goûte vraiment la vraie orange. Bois plus au-dessus, sinon il n'y aura plus de jus. Lâche. On va vers le brain freeze. Oh, c'est aussi une cuillère. Oh my god! C'est une paille Non! cuillère. I don't care about your lobe frontal. 빨대인데 끝에 이제 스푼 달려있는 거. 캐나다 섬 본 적이 없었어요. Daddy. Mais là, bois. Manger avec une paille. Bois. This is like genius. Maman, c'est une paille cuillère. 저런 거 하나에도 너무 신기해서 저렇게 신나지. 했던 거 같아. Arrête de bu. J'ai pas bu, ça fait. Laurent, tasse-toi. Je vais goûter à ça. Ok, mais on doit faire la C'est file. avec Léo, maman. C'est combien? 아이 먹어야 돼 먹어야 그거 돼. 컴온 컴온. 감사합니다. 나는 시장 닭강정이 제일 맛있는 거 같아. 그렇지 그렇지 진짜로. 그렇지. Je mets là? Oui. Non, non, non. Ah, oui. c'est ça qu'elle dit. OK. 감사합니다. OK, là, gardez-les. Mettez-les pas dans votre main, mettez-les. 안녕하세요. Oh, j'ai que ça a l'air bon. 안녕하세요. Oh, j'ai que ça a l'air bon. 아 역시. 호떡 좋아할 것 같아요 진짜. Pancake. Maman, il y en a que 그리고 비주얼이 약간 팬케이크 같으니까 좀 익숙해서. 그렇죠 그렇죠. Sweet. Black sesame. Seul. Oreo. Oh, Oreo. Mais celle-là, c'est l'original. On va prendre un original puis un Oreo. Oui. Ben, ça va nous coûter 9. Ou 2 Oreo. T'es sûr, c'est 9? Comme ça, on est là. Là, ça, c'est la originale. Ah, ben, ça va, la grosse bouchée? Oui, on y est. Oui, la moitié de la paille. Attends, donne les 9. C'est bon! C'est bon. Oh, c'est vraiment bon. 아이 호떡 좋지. Oh, c'est cochon. Je pense qu'on va en prendre d'autres. Oui, mais Tu peux goûter? On peut C'est vraiment bon. chercher. C'est à quoi, ça? Oui. Quand c'est pour la moitié. qu'est-ce que? Si. Qu'est-ce que? Oh, tissue. Ah! Gars, je suis pas capable de manger C'est ça. parce que... Alors là, les amis, OK, on mange une crêpe. Ça va? Oui, très bien. T'avoue. Maman. Maman, tu rates quelque chose.
Ça rappelle Oui, le sirop ça d'érable. sera pas long. Je lui ai dit que je voulais m'asseoir avant. Regarde, il y a une On va y table. aller. Il reste combien de coins? Ah, puis de toute façon, il faudra aller reporter les... ça, quoi? là-bas. Pour vrai? Ouais. Vraiment? 외국인 친구들이 많아요. Daddy, tu vas aller en chercher Colin, il nous reste combien de coins? On va aller en chercher 2 autres, Colin. 2? Ben, une de chaque encore. De toute façon, tu iras en acheter d'autres. 근데 맛있는 거 다 고루 잘 담아왔다. 그리고 입에 뭐가 들어가니까 조금 조용하네, 확실히. Est-ce que vous voulez d'autres queues de castor? Ah là, j'en ai aimé, là. C'est pas... Tellement des queues de castor. C'est des normales. Est-ce que vous voulez d'autres queues de castor? 에, 다 묻히고 또 먹어야지. Oh my... Laurent. Maman, c'est des queues de castor, Corinne. Il y en a plus d'original? Toi, tu vas t'essuyer. 빡하게 이렇게. 진짜 호떡같이 생겼다. 그러게, 어머. 그 캐나다 상징 그 비버 이런 동물 약간 넓적한 꼬리 모양으로 이렇게 Colin. Colin! J'en ai pris. Non, t'en as pas pris. Peux en prendre. J'en ai pris Le un. poulet, t'en as jamais pris. Mais goûte! Tu en gardes un? Colin! J'en ai pris normal. C'est des normes. Laurent, t'en as sur le nez. C'est du seul Tu vas avoir d'autres queues. 아이, 땡기는 대로 먹는 거지 뭐. 입에 맞는 게 있어서 좀 콜라인데 뭐. 에너지 섭취해야 돼. 해야지, 해야지. 저러고 또 금방 또 바꿔줄걸요. Merci. Je pense que je vais crash out, guys. Goody, ça rappelle le sirop d'érable. Ça rappelle les... C'est tellement du sirop d'érable ou genre. Non, mais ça 아, 메이플 시럽. Ça rappelle vraiment le Canada, ça. Ça goûte le sirop d'érable. Ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle le sirop d'érable. Tu t'en gardes un? Ça goûte le sirop d'érable. 모든 게 다 아니야, she's 틀렸어. 단맛이 다 메이플. J'ai déjà goûté ça. Le pâté chinois, il était vraiment bon. Quel pâté chinois? OK, pourquoi tu me parles? Est-ce que dans l'avion, on parle de ce qu'on mange en Oh, je Corée? croyais que tu parlais. 그렇죠. 메이플 시럽. 메이플 시럽 대박. 아, 대한민국 김치 있고 캐나다는 메이플 시럽입니다. 네. J'en prends un autre, tu peux prendre le Ça, c'est comme un peu des nœuds udon, mais... Oh, bon. Qui a... T'as volé ma sludge. Regarde-moi. Les crêpes sucrées, c'est tellement des. Les crêpes sucrées, c'est tellement des. Les originales, c'est les meilleurs. Il y en a plus d'original? Toi, tu vas t'essuyer. Non, je l'ai tout pris. Fait que là, est-ce qu'on prend des crêpes ou on retourne les jetons? On les garde. 바로 계산했어. 두 개 더 가능합니다. 이렇게. 어허허허. Comme ça, on va être obligé de manger tout ça. Non. Comme ça, il va. Comme ça, Nicolas. On a réussi. C'est pas comme si c'était dur. Ouais. Ça vient juste d'être cuit. Ils les ont fait Ils les ont fait cuire devant nous. Oh yes! J'ai tellement cru que vous les avez toutes mangées. Oui. Tiens, quelqu'un peut une ma caméra? Goûte, maman. Mais j'ai goûté, j'ai juste plus faim. Léo, il est sucré, c'est juste le dessus. 조정 보면 완전 맛있는 거지, 완전 맛있는 거지, 지금. 아. Léo, il est sucré, c'est juste le dessus qui est moins sucré. 사랑에 빠졌어요. C'est bon.
deux à moi. Un à Daddy. Un à Colin. Daddy, il en voulait. C'est un à moi, un à Daddy. En fait, tout le monde en aura un. Non, parce que moi, j'en ai pas. Moi, j'ai convaincu. 캐나다 사람들 얘기하면 finger licking good. 그거 다른 레벨이에요. 안녕하세요. Je sais que ça passe. Yeah, I know. There you may put your bag or clothes on the deck and then have a seat. Is it the first time to visit Korea? Yes. Is there a special reason to visit Korea? Food and Yeah. K-pop. You love K-pop. Which group do you like most? I don't know. I love them all. Is there some Korean restaurant in your home as well? We had lots of food, that's Oh, why. That's why I prepared the camellia flower tea. Oh. Ok, moi, je sers Daddy. Moi, je suis 콜린이 엄마를 잘 챙긴다. Moi aussi, j'ai servi. Laurent sert à Daddy. Nani? Oh, for daddy. Nani? Oh, for daddy. Good. That's enough, right? Yeah, that's enough tea. So now we are going to practice consonant together in order. The first consonant is the kyo. Let me show you first, okay? Go forward and consonantly go down. You finish it here. When you write down the Hangul, you start the top to the bottom, left side to the right. A little. And then go forward. And you finish it in the left side. Okay, one more time. 이걸 하고 싶었나 보다. 이렇게 갖다 살짝 빼는 거 있죠, 끝에. 그걸 하고 싶었던 거 같아. Qu'est-ce que tu fais? When you write down you start this character. Go to left side. And then go down. C'est pas super chic. Léo, comment tu sais? C'est pas comme un crayon, Léo. Comment ça fait pour ne pas passer à travers? Comment ça fait pour ne pas passer à travers? 어려웠어 되게. 되게 어려웠어 이렇게 쓰는 거. Check-moi ça. It doesn't matter. So you reduce the ink more. And hold the brush like that, strictly, not to make angle, okay? And then 세워야 돼, 세워야 돼. 세우라 그랬어. 다 기술이 있네. totally. So please brush first and then clean the brushes any side of the other. Okay. Je l'ai raté. And then last one. Yes. Je l'ai raté. Regarde 오, comment j'ai 좋아졌다. raté. Oh, c'est pas super beau. It's good. You can see that this order, okay? 1, 2, horizon line first, horizon line first, this one first. Voilà. Oh, c'est magnifique. Good. Alors, check-moi ça. 이들이 근데 재밌어하고 집중을 잘하는데요? 그런 거야? Faut que celle en bas est un peu plus courte que celle. Non, tu vas tout en haut. And you hear the finish. Okay. Tu commences en haut, tu descends. Ouais. Mais Tu commences comme ça. faut tout être sur. Yes, and then you write down this one. And to the right side. Okay, good. Okay, good. Yes. Yeah, next one, this one. You start the vertical line first, okay? Move up and then go down and turn to the right side. This is the second character. You hold the brush like that, yeah. Move up a little and go down and then to the right side. And you hear the finish. Okay, good. That's it. Okay, good. Horizon line first. 근데 아직 로라는 본인 영어도 잘 알파벳도 잘 못 쓸 것 같은데 그렇지. 저 나이에. 8세면은. Yes, and then 자신감. 쉽지 않아. she's artist, I think. She wants to draw something with a circle.
okay? And then you practice your name in Hangul, in Pambo. Just the kids' name. Just kids. It was a while ago. Puis là, je vous ai préparé un petit exercice. Essayez de lire ça. Bon, là, c'est ChatGPT qui a fait ça, fait que j'espère qu'il essaie de recopier votre nom. Ça, c'est pas l'écriture, ça, c'est l'écriture Laurent. 맞아. Paulin. Oh, Léo, non, Léo. Non, Léo, c'est pas crayon. Fait que ça, c'est facile. Mi, puis ça, c'est un A. Puis là, est-ce que vous seriez capable de le reconnaître? Léo. Just the kid's name. 아, 연습을 좀 해왔는데. Yes. Can you write down your name Korean? We tried. Okay, Yes. I expect you. Okay. 오, 어머니 잘 쓰네. 와, 대박. 아니 너무 잘 쓰는데? 와우. 콜랭. 콜랭은 콜랭처럼 썼다. 귀엽다. I think it's more artistic. Okay. 미아가 제일 쉽다. Is it good? Okay, Leo. 레오도 쉬워. The new paper. Okay. Which one is best? That's one. Okay. It's good. Your letters are getting better, right? So, this one. Plus haut. Laurent, t'es trop près de ton oncle. 아 왠지 불안하다. 아, 이제 손가락 보면 약간 인크로잉. Dépose ton pinceau, s'il te plaît. Regarde tes mains. Laurent, t'écrivant dumpling. Il y a plus quoi? Le plus beau. Que vous, c'est tout bon. Moi, c'est. Oh merde! Des corées puis des cires. 레오. 이게 이 맞아. 정도는 귀여운 실수다. Okay. Don't worry. Okay. Black ink. It's stained. Maman, regarde. 뭐가 안 지워져? 잘 안 지워져. 할만항. 아이고. Okay. So, is there any difficulty to carry your simple kids? There's a lot of noise all the time. Hey, c'est pas vrai. Non, dis que tu t'habitues. I respect you. You have wonderful kids. I have 2 daughters. Okay. How old is she? How old are your daughters? She's 28. Okay. But She's 28. Yeah. You look so young. 엄청 동안이시네. the noise means happy times, I think. Dis que tu t'habitues. Happy time. It's just, it's kids. You do sure. You do your best. I totally understood. Okay. And is it true that I read in a You paper read? that in Korea, why there's so little kids in Korea right now? So few kids in Korea. Why there's so little kids in Korea right now? So few kids in Korea. Why there's so little kids in Korea right now? So few kids. These times is you can keep your careers going on. But those times when I was have babies, I had to. In Korea, it's not easy to care so many kids. 경력 단절이 크죠? 그렇지. But still today, there's not many kids in Korea. Because there is so many costs to care of the kids. The expensive education fee. Like school is not free in Korea? Private school. Most of the parents they take your children to the private school to learn in advanced. Why? Why? Yes. I think it's What the parents want or what the kids want? what the parents want. And what do parents want the kids? For example, doctor, lawyer, or the finance man. Getting a job like that to make happy my children so much. You think those jobs, but if your kids love hearts,
like art. They're not gonna be. Okay. How about this, the Canada? So, what do you want your kids to want to be? Mia, like she likes to dance, and she likes arts in general, but Theater. and theater. Yeah, but she's really, really good at maths and science in school. But she doesn't like it. I mean, it's easy, but she doesn't like it. Yeah. So for me, I for you. prefer. She would probably be easy for her to be a doctor because she's good at school. But if she prefer theater, I think she's gonna be happier and bring more to the world. So, is the way she's want to be as the theaters, dancer, you will support her. Yes. 예, 약간 모든 아이는 자기 약간 원하는 마음 따라가야 된다고 생각해요. Is there a special dream for each of your kids to be what to your each kids to be want to be? Also, my kids have an eye problem. So I want two things. I want them to be happy and I want them to be good person. Okay. I want them to do good and be a good human to other people. Okay, be kind. Be kind, but also not. I don't want them to. I want them to live their dream and not like stop. Because if not, I'm gonna say don't do anything because you're gonna be blind. I say no, don't worry. I don't want them to. I want them to live their dream and not like stop. Because if not, I'm gonna say don't do anything because you're gonna be blind. I say no, don't worry. You know, at first you think like it's a mistake, you don't believe, you're in denial, and of course after it's like the sadness, you're sad, you feel sorry for yourself, you know, you see everything in dark and you think your kids are going to be miserable. But then in the end, I think you just accept it, and when you accept it, then that's when you're able to look towards the future. You know, you accept the disease and you realize that your kids, we decided to enjoy the time that their vision is good. So we wanted to show them the world before, so that's why we went. Sûrement. Même si tu voyais pas, tu serais capable de profiter d'un lieu comme ici? Mais oui. Il y a du vent, je sens le soleil. Oui, j'ai beaucoup changé de personnalité entre avant et après. Et je pense que le voyage, ça m'a un peu ouvert, ça m'a rendu plus joyeuse. Mais tu peux pas avoir peur si tu y penses pas. Donc, moi, je vis dans le moment présent puis j'en profite le plus possible. Mais c'est une décision que je fais dans ma vie, de voir le bon côté des choses puis d'en profiter. Quand je l'ai entendu, j'étais trop petit pour comprendre c'était quoi la maladie des yeux. Alors, je m'en foutais un petit peu quand j'étais petit. Parce que je comprenais pas c'était quoi. Mais là, je sais c'est quoi. Ou pas vraiment. Je crois pas qu'il y a de chat.
Moi, maintenant, je pense que c'est correct, mais je vis plus le présent que qu'est-ce qui va se passer tantôt. Alors, j'essaie de ne pas y penser. 저 나이에 되게 어른스러운 약간 말인 것 같아요. I don't want them to, I want them to live their dream and not like stop. How about you write your dream on your scroll? Good, thank you. Non, on va faire comme des parchemins anciens. Ouais. Tenez. On va le mettre dans notre chambre. Attends. Je pourrais dire. Aventure? Oui, c'est ça que j'ai. Aventure. Moi, je Adventure. Adventure. All right. And he also loves cats. Love cats. So he wants to write cats. Okay. Momoville. Momobile. Yeah, because in Nepal, like dumplings, they're called momo. Momo. And ville is town. City. Yeah, that's what his dream is Okay. right now. Okay. 만두가 정말 맛있었나 보다. 낭만적이다 모모빌. How's it good? For the ones that we lost, thanks for the love in our hearts this year. I'll be the person I know I can be. Make mama proud, now dad can see. I made the most of my dreams. This year, about to be the best year ever. Put it all together like angels and leather. Keep it contrast. Mia, how about you? Which word do you want to write on your scroll? I want a dream big. 큰 꿈. We don't have to dream for her. She dreams big. This year gonna be the best year ever. I mean forever. That's the This rhythm. year, raise up and toast to the ones right here. Turn up the same love one. in the atmosphere. Pour out a shot for the ones that we lost. 귀엽어요. 개구쟁이. Person I know I can see. Make mama proud, now they can see. I made the most of my dreams. This year, I'm fogging windows up just to make things clear. Resolution number 1, no more. I suggest to you, write down your family motto with this, write down each syllable it's one by one. I suggest to you. C'est quoi notre devise familiale? Stronger together. Sorry again. Stronger together. Together, okay. Yes. On est une famille unie. Non, notre famille est unicellulaire. C'est pas grave, ça fait partie de la diversité de notre famille. On est chacun unique. Il était un peu... Il y a un peu... Non, c'est moi qui le trouve raté. Okay, good. Please down first. Happy? Abracadabra. Do you want to take a photo with your shoulders together? I will take a photo with your camera. Beautiful. Okay. Okay. Are you ready? Okay. 1, 2, 3. 한없이 응원하게 되네요 이 가족을.
감사합니다. 감사합니다. Okay. Really, it was a great time with you, and thank you for taking the time to explaining everything to us and being so patient with the kids that don't listen. Yes, that's what. Okay. Have a great time. Enjoy your last time to Thank Korea. you so much. Okay. 아 라면이네. 야 오늘 왜 안 먹나 했어. 어떤 맛이야? Ça pique, ça pique, ça pique. Oui. Non. 야 근데 이거 처음 끓이는 거 아닐까 라면을? Ouais, attends, je vais aux toilettes. Maman, qu'est-ce que c'est? Ah. 오 아니야 왜 그래? 아 컵라면은 아니. 괜찮은데 그릇에서. 봉지라면은 안 돼. 아니 냄비 넣어야 되죠. 왜 넣어? Mais c'est que je veux pas gaspiller de l'eau. Je veux pas gaspiller de l'eau. 왜냐하면 식당에서 나올 때 저렇게 나왔잖아요. 그리고 조리법도 이길 수 없어서. 저게 이상하다고 지금 못 느끼고 있는 거예요. 감지를 못 하고 있어. Je veux pas gaspiller de l'eau. Oh, fixe. Fixe. Non. Quand les chutes, il y a plus de sucre. 이거 뭐 어디 너튜브라도 찾아보는 게 좋을 것 같은데. On avait... Attends, je veux tester. Avec quoi? Est-ce que c'est des... Faut que tu les laisses cuire. 그냥 식탁으로 가네. 오 마이 갓. Maintenant, c'est plus petit. 아 대박. 이거 인스턴트 컵라면 그렇게 생각하니까. 컵라면은 실제로 근데 정수기 물로도 되긴 하거든요. 돼요. Non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'hier, on n'était pas fatigués. Alors, 10분 기다렸어요. 오. t'as vu? Tu sais que 3 factures, ça équivaut à 100 아니야 저 정도는 먹을 수는 있어 먹을 수는 있어. 나쁘지 않아. 나쁘지 않아. 모양새 알덴테면 될 거예요. J'ai mangé plus que toi, Non. Ça mange. 안 끊겨. 자를 수 없어요. 맛은 있을 거야. 맛은 있을 텐데. 맛은 있을 거예요. Bouilla, c'est que bouilla. On a 2 factures du même magasin. Mais on a une de 20 000. Tu veux? 발이 너무 신났다. 발 신난 거 봐. Non, j'en prendrai pas trop. Non, mais est-ce que tu veux ça ou non? Au-dessus de ton bol, Laurent. Tu peux l'en prendre si tu veux. Ça, c'était. Ça, c'est le. C'est quoi au dessus? 저 안 끊어지지 잘. L'affaire à nous. C'est. De quoi je peux voir? Ça, c'est le magasin à Mia. Manger plus de dumplings. 근데 로만 지난번에 너무 매웠으니까 하나도 못 먹었어요. 이제 즐겁게 먹고 있는데요.
여기는 머리를 묶고 먹지 않나? 여기는 머리를 풀고. 약간 더운가 봐. 뭔가 이제. T'es-tu vu dans le miroir? Bonjour, Dani. Attends, on va fermer les parapluies. Ici. 한복 드디어 맞아. 입는구나 한복. Le temps au palais de... Oh boy! Ça pourrait être Gang Bok Gong. On peut voir les gardes en costume traditionnel faire le changement de garde. Sérieux? Puis aussi, on peut louer des habits traditionnels. Ça serait tellement bien. Louer des habits traditionnels puis visiter le palais en habits traditionnels. Habillé, tu le Ouais. Puis même- 레오가 너무 좋아했지. 레오가 맞아. qui donne d'armes, Non, mais par exemple. même si tu loues, Comme les costumes d'avant, dans le temps médiéval, peut-être plus ou peut-être moins, je sais pas, mais puis quand j'aime ça entendre l'histoire avec. 안녕하세요. 이거 다 그 사극에서만 볼 수 있는 거예요. 근데 직접 입는 거 되게 신기할 거예요. 그렇지. 그렇겠다. How old? 8, 10. 8, 10. Yes. Oh, est-ce que tu veux celle-là? Yes, Saja Boys. 사자 보이스. 요즘 저게 인기 제일 많겠다. Play me on repeat, 끝없이 in your head. Anytime it hurts, play another verse. Ah oui, oui, tu veux le noir? Ok. Yes, the black. Yes. Tu veux-tu le noir, c'est Saja Boy? Yes? 진짜 사자 보이스 되겠다. 아 그러네. 여기 가능하지. 아빠까지 입으면은 이제. 그렇지. 이 집은 가능하지 사자 보이죠. Bye, Laurent, bye. Bien son port. Daddy. Ouh. 오이 멋있어. Oh! Stylé, Laurent. Désolée. Toi, tu peux avoir envie de... 네, 귀여워. 콜린도 귀엽다. À vous, moi, c'est plus beau. Non. À vous, moi, c'est plus beau, Léo. 아 레오가 가장 기대했었거든요. 이 한복 입는 거. Ben, je peux prendre celui-là, c'est ça. 아, 예. Yeah. 레오는 무슨 배우다. C'est vrai, le temps, il fait La princesse. Et la princesse. Mia. 너무 예쁘다. 어울리네. 어쩜 저렇게 예뻐요? Moi, j'ai une fleur. Oui, c'est vraiment cute. 헐리우드 스타. 그래. 아역 같아. 나중에 진짜 큰 배우 되면 좋겠다. NSO에 닮았다니까 진짜. 맞아. 아유 또 대왕 데뷔만 마시네. 왜? 그러니까 왕이 직접. C'est beau. C'est fantastique. 아, 이건 또 우리 제작진 런웨이 한번 했네요. 이건 잡아줘야지.
표정 봐. 진짜. 대박 대박. 아. 표정 봐. 이렇게 했어. 에헤이. 식사리가. J'essaie de faire un truc. Il y a Laurent qui me regardait, elle était comme. Attends. Il y a Laurent qui me regardait, elle était comme. Il y a Laurent qui me regardait, elle était comme. Oh my god. Oui, mais Laurent, il. Recommence. 아, 한복 입고 또 한 컷 남기셨네.